Shalom, shalom, matoa Mungu, Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti, Mungu mlibavu, Mungu mtukufu. Salama ya hejulanyu, salama ya Mungu Yesu Kristo de mrongo wavani, mana kawasi Mungu mili, Mungu moja, mana kawasi mili kudirifanyishwa. Mungu moja na Mungu de Yesu Kristo de Nazareti. Hazizo, risijo, fanya mafaliani leo, harmana, zinakofanya video vani zikatulunga mbantujo. Msimia Mungu anafanya grâce, je ni somme le pain de vie. Harma le pain de vie, mana katulunga Jésus le pain de vie. Du coup katulunga mba nisojo msomiani, Mungu anafanya grâce, leo Mungu anafanya grâce. Anambia jeni msomiani, bahana rungamba le pain de vie. Na bahana rungamba il est le pain de vie qui vient qui descend du ciel. Va mtoso namba ile Mungu. Hazizo karsanamba lisijouant sama afaliatu. Harmana le pain de vie, Jésus le pain de vie, le vrai pain de vie. Je dois ça comme afaliatu je fais dua. Mana wai Jésus Christ de Nazareth rabi watu wa mbenzani na mimi mbenzana sababu ya wai. Yode mana antia rohoni ama je ne somme ivona kana rongwamba anfanye grâce. Je somme vana rongwamba le pain de vie, il saidiane mana valo saidiane ni tipa kamba marke, valo saidiana tungo pia valo wengi watu saidiana. Watawanyini mtusha msaidi na luhamana ni kamba mje munvelishe dzia mpoze ma question mana vao mpoze ma question saidia mana ma question ale mpoze yao utibelo ndihizao mana wala ndihizao mazao wale wasijisedzia ba wode mirimi murimui ka udza mbianjema tiku wale wanpoze ma question yo saidia mana wamijobwa biblu tisomo wamijobwa itaureta tizungu kwamba nsano wareponde donc yo msada mwingi mana tawanyu ni msaidia. Même malgré ba kamsijua ba Jésus de Mungu na unyusaidia bali wengi mana ma question mpozi yao yo unsaidia unbocho yangu yo mtia fikira wamejozungwa mwana parole wamejosoma parole na ile tungo itawa mana mwezi ngoro kwamba rile parole ya rimle mana mwakiamba rumle Jésus tukamba rimle dipe nyamu rumle shauda nyamu c'est-à-dire rile parole ya risome parole ya mana ramos parole ya valer simla de wai hazizo tujofanya dua rishamse kama mahafaliani mwezi ngoro bamba jeni afanye harmana utukufu na baraka na mahaba na mimbenzani na misumiani rivenzani mana mwezingu harlagiza amba rivenzana na uvenzana yo ibada hazizo njosa kama soma idua ensemble mwalatu Mungu rabi watu Yesu Kristo de Nazareti ode mwalatu ode mbuli ode mlibavu ode mtukufu ode mwenyezi rada ode mwenyezi kudura ode mwenyewe uzinguvu ode mwenyewe usubutu ode mwenyewe ushinzi ode mwenye uzuzi, ode fundu watu, ode mhibi watu, ode warikili ya mbeli, ode fortresi yatu, ode mavuli watu wa mahaba, ode mavuli watu wa protection. Mwalatu Mungu sumia, hasi daraja za na ulibovu na utukufu waho. Urikili ya mbeli, harimana paroli ya mwalatu Mwenyezi Mungu. Risumia mwalatu Mwenyezi Mungu urikili ya mbeli. Raimusme paroli ya mwalatu Mwenyezi Mungu. Urevele yezo ta urambizo mwalatu mana paroli yao, yu spirituel. Mwalatu Mwenyezi Mungu sumia, Saint-Esprit kena wasirsaidi, Saint-Esprit mana urambia harimana Jean 14 ambassadeur beshedzia i consolateur l'esprit de vérité i toujours somedza mwalatu Mwenyezi Mungu rusumia mwalatu Mwenyezi Mungu Saint-Esprit somedze ukena wasirsaidi ursaidie ile rihutukuzera mama ndilo yetu rihutukuzera mana paroli yao ruhedze mwalatu Mwenyezi Mungu haujabaru wao no libovu na tukufu mwalatu Mwenyezi Mungu rusumia ursaidie mwalatu Mwenyezi Mungu rusumia uri gide mwalatu Mwenyezi Mungu rusumia uri bingi mwalatu Mwenyezi Mungu rusumia uri accompagne mwalatu Mwenyezi Mungu dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth mwalatu Mungu rabi watu rusumia ubariki ziatima ubariki mifuzana ubariki ya mahandikape ubariki wawade mwalatu Mwenyezi Mungu waswamihi uwavonesi mwalatu Mwenyezi Mungu kula mmoja amuvona rungomba Jésus anvonesa mwalatu Mwenyezi Mungu daraja za fa témoignage haubono na utukufu mwana kwa sizulemezao wala kwa sizushinda wala kwa sizilionzurana wao zozilio impossible hawana damu haozo possible mwalatu Mwenyezi Mungu sumia ungia harmana centre za wantolo na masera wangia masera na depression wabaliwa mwalatu Mwenyezi Mungu wa deliver mana urambi ya harma paroli yao ambao kwa harma walio justi be harma walio na stambu walio harma wangia masera walio harma na ulivyo walio harma na albangi mwalatu Mwenyezi Mungu waswami wa deliver mwalatu Mwenyezi Mungu mana uja ukalvera Golgotha ujo tsomo damu yao haurbulia
urwani ya korona na shetani hauribuli ya harima zisheni ubrize sheni za shetani akarfunga Mola Mwenyezi Mungu rusumi ubrize sheni zini Mola Mwenyezi Mungu za esclavage za ushi za esclavage za bangi za esclavage za masera za esclavage za depression Mola Mwenyezi Mungu rusumi za mawadi Mola Mwenyezi Mungu rusumi za daraja no bolo no tukufu uri kutulie sheni zini Mola Mwenyezi Mungu mordo la wana kondo na shetani ukalvera Golgotha utsoma idamu yao Mola Mwenyezi Mungu ikede de protection ya Mola Mwenyezi Mungu ni soma idamu yao Mola Mwenyezi Mungu na uriba pouvoir ya sotsomoa idamu yao harmana maisha yetu soma idamu yao harmana zinsi zatu Mola Mwenyezi Mungu nsi ya nzuani nsi ya maure nsi ya ngazi nsi ya mwali ihuvudzia mazetwani yarenga possession zinsi zo Mola Mwenyezi Mungu riki harmana usalama riki harmana utulivu riki harmana upepo riki harmana furaha Mola Mwenyezi Mungu riki harmana security Mola Mungu ripare hayati Mola Mwenyezi Mungu rusumia daraja za ubolo na utukufu au usaidie Mola Mwenyezi Mungu rusumia harma daraja za ubolo na utukufu au na ujabaru wa Mola Mungu urehemu wa wafiliwa urehemu ziatima na zimaskini ziatima mana urambia mba rimilie dua ziatima rimilie dua zimaskini rimilie dua wafiliwa risiwamilie dua Mola Mwenyezi Mungu mana wawede mbuli wode mtukufu wode mwenye daraja wode mwenye hayati wode mwenye zibaraka wode mwenye upepo wode mwenye subira wode mwenye usalama Mola Mwenyezi Mungu rusumia hadaraja za ubolo na utukufu wao hao pepo wa Mola Mwenyezi Mungu zikondo fiziki na zikondo spiritually uri tafi Mola Mwenyezi Mungu zi fiziki utio pepo Mola Mwenyezi Mungu utie suluhu Mola Mwenyezi Mungu urtahafifie zi spiritually udone odres malaika zao ziriwani linkondo zi Mola Mwenyezi Mungu hao jabarono utukufu wao dans le précieux nom de Jésus de Nazareth amen amen amen. Merci papa maraba Mola Mungu maraba Mola Mungu ujabari maraba Rabbi watu Yesu de Nazareti maraba Mola Mungu mlibavu mtukufu mwenye uzrada na skudura rekelie mbele ritukuze jina lao na video ile tukuze jina lao Mola Mwenyezi Mungu haujabari na utukufu dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth amen. Merci Seigneur maraba Mola Mungu ode mwenye ujabaru ode mwenye ubolo ode mwenye utukufu renga hanyu yangu ni Mola Mungu na mafikira yangu na matsi yangu ramos ma parole ya uri oneri yelewe ramos ma parole ya revele zo urambia Mola Mwenyezi Mungu mana verse ya parole ya umoja yoro la gwatungo nyingi wodo revele yao wodo urambia mba ini songwa kadha mana pano sema mba dipe na wasiri revele yamba dipe linisi dipe laula de parole yao urevele ikakula tusema parole ya Mola Mwenyezi Mungu umgera mwa roho mrevele Mola Mwenyezi Mungu sikweli zao Mola Mwenyezi Mungu hojabarono libovuno utukufu wa Mola Mungu marhaba Mola Mungu Yesu de Nazareth wode mwenye daraja wode mwenye utukufu hazo tunsa kamwe na afali atuban leo sijoro soma livana kana rongwa Mwenyezi Mungu afanye grace je some mana Jésus wale dipe la umati c'est-à-dire dipe la hayati dipe la hurubinga pewoni na dipe lilo mode na ngwa banamwambia Mwenyezi Mungu arkili mbele arrevele mana ramurungwa dipe mtakeo dipe skirilo dipe la hula alors que le dipe la hula de parole ya de wai de rimnwe lale na wai rimena wai hazo jor sama afali atukamwa benzi arkili mbele kamwa benzi arenge uli wangu arenge ya mati yangu arenge na hani yangu asome wai parole ya Mola Mwenyezi Mungu siji elimine wai da kevana arungu asome parole ya modele arungu arambia amba wai de nikakarsina wai karsoshinda basa saidi kamwa benzi akena wasaringi wai ulimi watu aringi wai hani zatu aringi wai mafikira yatu aringi wai ya maki yatu na mati yatu Mola Mwenyezi Mungu mlibavu mtukufu josoma hamahaba parole ya Mungu avec amour et respect. Merci Seigneur. Il y a des Jean 6, à partir du verset 22. Je suis le pain de vie. Navani mana ini avant ou jarma a jarmwe bana boy de le pain de vie. Ini udawa Jean 6 premier verset inde la kafanya mijuza nso msomea nizo mkoso fanya grasi je msomea nizo mijuza za hazifanya inde bana kafanya mijuza ya dipe na zfi akaimidiamu akafanya mijuza mbalo madipe ya watu wapara madipe wali nafi ata wakura mana wakambano mbaka shtiaula diko nayo afanya makasi dida wavingao paranda sezi ujabarwai paranda sezi utukufuai diku hazizo je continue mana
yonso para sukuje ni ngwan fanya grace jeni some devani na kweli zatumba watu wala dipehule wa kumzungu wa Jesus yule mata Jesus jambiamba le point de vie de wai abonjo msemiani kama haba bonjo joindre sama hafali yatu narsia diana harmana paroli ya Mungu ramosome shizungu nekabwa shizungu tsaijwa bani musintsemba tsishizungu ba mtishizungu devani mwezi Mungu anasaidia yatu aje joindre sama hafali yatu au nom de Jésus de Nazareth. Le lendemain, verset Jean 6, verset à partir du verset 22. Jean 6, à partir du verset 22. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Sadirivani, les rawatwani wa remarki wa maizi amba yani sukia le lendemain sukia vili ya skuli wala dipe hule wa le foule c'est-à-dire pour quatre wingi swafi pour plus de mwezi Mungu amurongwa amuhesabu watu weka hesabu watu mama wahesabu di watu baba maana watu baba wale watu mama ramuni mwa watu baba ha Mungu so namba parole ya Mungu yo tinyango parole ya Mungu lazima mtu wake arevele wa parole ya harima mafikiri yatu limana ndongo class pana manka kasa Saint Esprit mtu kashinde ile parole ya Mungu maana wale urevele yao. Alors que la mosoma shizungu tubani rusuna ba 5000 personnes alors que waika hesabu watu mama mzimu mjabari vanasi watu walira wala dipe hulwaisa sikia vilia waja wakushumzungu wa Jésus waja waparamba nelira waonomba la kamujali akavale na Jésus kaka pashiana wao washanga bavo vuja barki zangina zakazalawa harmada gurungulwao Tiberiade zaja waja wapashia batozizo wakono mzungu wa Jésus wahenda wanramparamba ha hule ha kote ya lakile baba jomdisa hivyo maana washanga andejeje hule Jésus ni Mungu waye atsonda ila tamana aridi atsonda harmana ibahari atsonda ontoka kasho bandejeje wede Mungu be Mungu mlibavu wamdisa watu walio wamdisa Jésus Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. C'est-à-dire, ini verset sur votre nyingivan, Mwenyezi Mungu awambia Jésus Christ, le fils de Dieu, awambia amba onika msinzungu wa msamba fundi ujaleratini hunu wae Jésus awajibu amba haukweli nisimwambiani kama msinzungu amba devu maona amba tufanya mijuza devu mapara madipe mwala makura c'est-à-dire ini sirongo abani modi kina ya wantu wa mdungo Jésus sabu ya mariki wakashe mdunga tawampara dairu mtujoona na isoma tawampara mbele mtujo maiza mbaskweli sokweli maana kakula mtu mdunga Jésus mbasabu ya mariki we potenziani kila mtu mdunga Jésus Kristo mbasabu ya mariki we potenziani sadri ni watu wale wafanya zi wakona zi na zi eglise de mana Mwenyezi Mungu harayamba riski na eglise batima
mana ramukana eglise Batima tsojongoza watu walomuona watu wale vale washabingizi marke washautlia ofrande dimu tamsoni ta watu ngono nafiki mana Mwenyezi Mungu ashatoa tunguza ofrande hizo watu tunguza dimu zo na raha watu wakaona zi eglise wakanazo mana watu waringia watu marke donc wao potea sababu ya marke zili waringia watu ile mana Mwenyezi Mungu aramba kabenzi eglise Batima wala kabenzi religion kabenzi watu waluna religion mana topukana religion wao ngulizana mabatima musono ufanya tunguza uchafi donc Mwenyezi Mungu kazi venzi donc verse ni vana asoma zini vana arungwa mbaka manzungu mba sababu devo maona mijuza bembu suzungu devo malasha la makura isongo pia tungozini amba Mwenyezi Mungu kila mtu mdungo Jesus Christ amba sawa hayati waibaki na waida yero mtu jiona mbelbeli ba kila mtu mdungo Jesus Christ amba asaha apare marke haraka waidi potea nziani tadriwe perde hayati wai wewe ndongia mwana tunguzo baba nyifu wewe ndongia mwana tunguzo za uchafi ngia mwana tunguzo marke aperde hayati tamsoni Mwenyezi Mungu patana ibu maana Mwenyezi Mungu kila mtu amdunga rongo mpaka kila mtu ngiazama isobenua kila tungo ya zama mtu yonsi abdungo hatambo atombenua ile maana uonomba kila mtu abdungo hatambo we nunga nkasabu marke neka anziani we pranaibu maana we venuamba asifanya kuchafala lana mtu wa iglesi nika pretri alala na asifanya pedofili nika rendi harma wasiwoho maureomba karabdunga jistata imamu alala na manashoni Mwenyezi Mungu mjabaru venua kwa hazi zote continue kama harmana verse ilir kade harma verse 26 tarpara verse 27 si je soma verse 27 continue travailler non pour la nourriture périssable mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Mwenyezi Mungu arongwa bani Jésus arongwa bani amba mtusafanya hazi au tamparo wa marike au parashitu ito olao meso ito olao au ito olao maana mtu kina marike ta biamu fa markezo kaso mrigeza duniani wala marike kaso mtemtu pevon yode maana bani de maana rongomba kila mtu na Saint Esprit de Mwenyezi Mungu révéler parole yae maana ya verseni vani amba travailler non pour la nourriture périssable mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ili maana ya hemba mtu asifanye hazi mtu asisaye amabdunge Jésus au mtu asisaye amba tamarike haraka haraka asifanye hazi ya entreprise tamarike haraka haraka bole be markezile même si mtu na marike kashinde upari au hayati même si una marike una malijeje kana malita watu tusafufanya na watu walona mali wa mwadzia wafanya safina makesi ya dhahabu na diama be makesi na manati shitso isovedi am amruwa class kwa namba mwili watu ni envelope unwa ole Mwenyezi Mungu siku watu hukumulu au atushitanta mwili wangina donc utakasina bezi ya mwili unu mwili tutu na ito igendi ya oleo donc kuna rifanya jitihadi rikena Mwenyezi Mungu rimjue ile para hayati risidu mushe marke yede mana verse zindani. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Mana, le Fils de l'homme de Jésus, le rakajarenga kor mortel. Akajarenga kor ya mwanadamu. Ile parandra la uyefidia, arwani ile kodo na shetwana la uyefidia, hautomo damu yao sufre, hautomo damu yao kalvera Golgotha. Donc, arwa vanamba na le Fils de l'homme de Jésus, unu Mwenyezi Mungu amvalide, yani Mwenyezi Mungu ampenze. Wewe kama ni Mwenyezi Mungu be, yani Saint Esprit ajajifanyia mwili. Kila sababu mrongo bana Jesus ajifanyia mwili. Maana ajifanyia mwili, maana wewe ni kakaja na ujabaro ya unguahe. Watu katushinda msporte deja watu sofa, wala tukatupara mula be, ukatola ya fidia be. Nika lazimu aisa katujua kadisandasia evu nika ajayo ujabaro wae. Katujua kadisandasia evu. Yoni mana ajajifanyia mwili ake desandasia evu mana ajadzwala harmana familia David na Jacob na soswa pia samba Mwenyezi Mungu Jacob akadi mjuu wa ajikabu buladzira la kwa Israeli wode mjuu wa banini wa Abraham Isaac de mwana Jacob mwana wa Isaac
donc wasi wa Abrahamu na Isaac na Jacob hazizo Jésus ayaja descendance ya Evu Jésus katujwa ka descendance ni kamba akaja ujabari wa wingwa really wana mana Evu da mumba Evu be donc katujwa ka descendance ya Evu jira kaja ujabari wa de mana jifanyia mwili na mwili unu dairinje mtojo wana mbele amba mwili unu arameba ne karingi mwili unu rifana na wairi rimio mwili wahi sadiri ringo mwili wahi risieshi na mwili wahi sadiri risilo mwili wahi risilai paroli yahi basi ritupara hayati ramomokia mwili wa Mungu yo parole donc on va je continue comme Harmanaï verset 28 ils lui dirent que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu wande peuple wale fulile wanadamu wale umatule wakamdunga mtojo na togo nziani mana wakabdumba hulabe wakabdumba uparamariki ukomduku sababu ya mparu dikunziani wala pia warigia pia nyuma mtojo na mbele wamdisa vanamba lazima ufanye chini ta ritimize evru za Mungu tarifanye evru za Mungu tarisimize zongwa sao. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus awajibumba. Evria Mungu ni muhamini wa Mungu mbelea. Maana ni kama watu waamini Yesu Kristo la super wayate. Maana ile Mungu be. Wewe kama ni Mungu. Sasa mtojoona mbele babo. Babo watu wale wakakamuri wanyomba kamsamini wadzisa. Manaka kadunga basa hayati bi wakadunga natobozo zangina. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Malgré ba fayula gangara michuza ule waparama dipetu kawajo tabaniala wayali wasati na zangina za miracle monoto mzingo waambia mba Jésus wajibu warunga ba saa Jésus afanye miracle singi za miracle ile para waamini bakoli waide mwana wayapiliwa na Mungu nao mazawali madipehuli waida fanya miujiza ile na afanya miujiza beka waamini na mtu jomsomea ni sobani par la grâce de Dieu. Nos ancêtres, que fais-tu? Ça Jésus. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. C'est-à-dire, wasmujumnan zabanamba wa ancêtres ahli yani wajimazao wa mabakuko na mahoko wali lipendevi mwezi Mungu lera wakamont Sinai Moïse lera kadarenga wa peuple Israeli mumukia peuple Israeli vandi umati pia Israeli tu umati pia wana harma watu wa Israeli utama Egypte ni wakamuni Israeli yo vukatana ma Egypte sadiri farikifiria una akaringo tu ingi afanya matini ma esclave bitu wana Israeli amba Israeli la good Israeli tu mamukia Israeli vani ndi peuple pia national toutes les nations bili kama kamaori wala kama kanzwana wala kakajabe katuro bumbwanga jana nzwani na maori kaya kana mwalibe donc lazima rielewe parole ya Mungu hazizo je continue au yani wandi watu wale wamdunga Jésus madisiple wale wanamdunga Jésus c'est madisiple kumna wale ni watu wale pia kamdunga kila mtu amdunga Jésus au disciple avoli rayo ni kabdungo hakweli atupara hayati vani jona abo banamba wasinzisa amba wasimwambia Jésus mba wababa tuna jimaza tu usifanya tini wajimaza tu na wasimrugodzana naye wajimaza tu walili dipe la lawa winguju modeli yangi washoni Jésus awambia Jésus leur dit en vérité je vous le dis ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Vani Jésus a jawajibumba Moïse sile ambani dipelala winguju déjà les musiques de Carvelea dipe soif le vrai pain de l'unilage de wami le vrai pain de vie de wami na pain de vie le dipe ba nyamnyamu la parole de Dieu le Saint-Esprit c'est lui-même le Dieu le 24 ça venu amba wede Mungu maana lazima nalalo yefidia
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Roman. Dipelila wingu shuka, lijoba khayati dunia. Sonato. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Wa mambi ya basiribe toujours dipelilo. Jésus leur dit, mana uka kajamba de waebe. Uka kajamba suruwa de wae. Wakufikiri ba dipelilo langina to soja wa toujours la ora. Jésus leur répondit. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Les wami, le pain de vie. Naskin. Dipela hayati. La parole de Dieu. Mana dipelo de la parole. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Arungwa bana kakula mtu atondungao. Katsoka nanza. Na kakula mtu atonehamini katika na nyora. Yomana hebole. C'est-à-dire kakula mtu amamini Jésus Christ amdunga hakweli. Atopara hayati. Na rangu duniani katika na tamu. Kararunga mtu kastabia. Mana il faut pas se mentir. Vara duniani wakati tujatongo. Be kutoka sasa wananekamba kwa muamini Jésus. Même si c'est pas na tambu bane. Même si sikoza. Sinatamba tena mini fumba sofa. Mana même sofa be. Mana mtu kona Jésus ikafu. Wende amufa bali wala sedampe na wai. Mtu sofa na wai amamini Mungu hakweli. Deja mtu kana hamu ya ufa, mtu kari ufa, mtu kana liberté. Liberté ya maisha. Ranguli mbinguni mtu kana liberté ya maisha. Donc arungwa banamba wai awambia banamba mtoto mdunga katso kananza wala mtoto mwamini katso kananyora yobana hebole. Hey, Jésus Christ est merveilleux, vraiment. Travailler non na kurege horera lawa telema wamembenza Jésus tana kuzurege horera lawa telema mimbenza valet katsparara mana i verset 35 de telema mimbenza tana kurege horera na logo tel tipi la hayati le tout le soda. Donc je paravanamba, Seigneur, donne-nous toujours ce pain là. Jésus leur répondit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Déjà quand on parle namba ne kam twa mdungu Jésus katso kianza na ne kam twa mamini katso na nyora. Déjà je me souviens la femme samaritaine a commandé la femme samaritaine l'eau de vie que je vais te donner, tu n'auras jamais soif. Bien je me souviens par la grâce de Dieu un jour au nom de Jésus. Mais je vous l'ai dit, vous n'avez pas vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Pardon, excusez-moi, Seigneur. Autant pour moi. Awambia banamba be mununo wala pourtant comme samini, comme sniamini. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Kakula mwanadamu amba Mwenyezi Mungu akubali amba wo lazima ni aende aparo hayati. Maana Mwenyezi Mungu asijua rangu akatomba wasire fulani. Basi kakula mtu amdunga atoparo hayati. Kila mtu Mwenyezi Mungu atamani amba aparo hayati atodunga Yesu atumamini. Sadika kula mtu mba Mwenyezi Mungu ajalia amba aparo hayati basi atumamini Yesu atumdunga. Modo wasikari. Rakurunga mbar sofar mu Islam. Sandwa silar mana Jésus Christ de Nazareth. Ngod jalana wanwa jao mwisho jao mpare hayati. Arongwa vanamba continue armana et verset. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Ronovan toujours la grande parabole. Arongwa vanamba tashuka tsala wingujina shuka amba jofanya volonté yangu beini sifanya sababu ya Mungu mtanvelea. C'est-à-dire develiomba il fallait absolument atimiser zila kama bezo banyuha na evu ajartowe tena arma zila loi. Il fallait ajarenge ajidepouiller. Ajidepouiller, ajifanye mwili. Ajatimize parole la kairongoa.
amba tsojo mdagada banyuha écrasé ajarto ina harmazi la loi na harmazi ofrandi za hutsinza zinyama na harmazi zidimu tusala tous les lois là ajari toa nazo mana ratsparabi wengo nyombe umbarso tsinza le wenta mtamka kuhutu mtukasichinda ipara donc akojori ba usaji tongozo de mana ajarenga mwili ajifanyia mwili arungwa banamba or la volonté du Père qui m'a envoyé c'est ce que je perds aucun de tout ce qu'il m'a donné mais que je les ressuscite le dernier jour Ronovan est-ce que mtu mwanadamu hile mrungu waomba Jésus mwanadamu atoresisite wantu kariba wa shetani railwa parulia Mungu arungwa banamba na volonté ya Mungu mana mwezi Mungu ajifanyia mwili ajarenga urwanilia kondo ile pare riche ashinda ajari ulinzi ashinda rimpare yedi mana jaringia ajifanyia mwili ajajawani kondo na bashetwani ajaja arto harmazi la loi nyingi zile ile pare apare wo Mungu atamani wapare hayati or la volonté du Père qui m'a envoyé c'est que je ne perds aucun de tout ce qui m'a donné de asi perdela mtu tsoko yote najirika kajajifanya mwili ajawana na banyuha amgada ukalvira autuma damu yae hauta damu yae ajartohar mazlalua karatushinda rapara uhayati jamais mana karatushinda la loi ya mwezi ngumu jatu mtu amoi disu nikaka irrespecte basi wai katupara uhayati mana watu wengi utrompe hama rusomedziwa amba nikamba ufanya sikia wisa uho harimana jijima watatutia balansi wangale nikama siya mwashite kusona peboni nikama umasi ya dile mingu tsuna moroni tambo parulia Mungu tini kumandima ya Mungu moja tu dua Mungu moja tu mtu edisu usijofale mfano kwa uhedzia tu mtu utseme tu mtu awedzia mato kwa para wa mta Mungu msama c'est fini déjà ne kamtu kama mimi Jésus Christ de Nazareth mtu kasa hayati be wame tsina droit na mbia mtu mba kusana hayati maana mwezi ngo mjabari wewe kunfaya kunu den sumsumene tuli parola mbali mwezi ngo rongo bana bana kamtu kamdunga Jésus Christ wewe kasupara hayati tsiani zabani omtsile ndongo wao maana tusojwa na mjujeni sio na juje mtumba nikakomdunga Jésus kusupara hayati nisoma de paroli imgoirongoa sababu kwa zahe na wanyu kula mtu adunga njema kula mtu kadunga zahe na Mungu bomu sina tusojwa na juje mtu na mzigo rwamba mtu kasijije mana mtu amoja tujijewa sababu Mungu rwamba mtu sijihezi mana kajeza tushikiziwa na mitsana kama tunguzo tamoja mana mitsana za mpeboni na mlali Jesus Christ donc tusojwa na kama tunguzo tena Mungu na bao senaso habulu na utukufu na jabarwa mana wewe mjabaru ni mtukufu. Reste continue toujours bana harmana arongwa banamba volonté bahede apare wao awata yani volonté ya yahe ya Mungu de apare wata wajawarubulie abuliwa wafungwa abulebulia jawale kodo ile para pare wata wa de pevo nwande asperdeta moja le juif murmure à son sujet parce qu'il avait dit je suis le pain de vie descendu du ciel valia majifwale wako wansa kama nguruma hasaba uboilomba Jésus arongwamba wede le pain de vie alawa inguja shuka wansa kama umarua wasimirmire wasirunguruma et il disait n'est-ce pas Jésus le fils de Joseph celui dont nous connaissons le père et la mère onoto yukabe tungomuzisao walimsikese kurungwa Jésus adzola Jésus ala mbana hamari Jésus akambana hamari lili kama majiswa kurungwa kakumami nimena kurungwa usibe Jésus rimjoma imba de Marie na baie de Joseph la jirungomba la il est le pain de vie descendu du ciel ronoto pourtant il est le pain de vie et le pain de vie là c'est pas le pain de vie nyam nyam c'est la parole le Dieu véritable parce que Dieu est la parole. Dieu est une parole. Dieu est Saint-Esprit. Personne ne peut voir Dieu. C'est pourquoi il est venu se préparer à préparer à Mouilerma, Mimba Maria, ma servante,
ili hazde mare makabula urde wami ini hazina bula ibanamba nijeniketi na ibabu ha tunguza Mungu bani ini haz ili hazde mare kabula mudu wami ili kama nisoma au parli Mungu bani ini haz tadiri wami servant wa Mungu Mungu asindunia ila tamana aridi wami rungo jolala leo tsifanya video nsivumwa mana uketi tinyangu wewe nambia babako enda twazbe wakomizwa na mafajiri waenda wanda waifanya inime leo wamibona urumado jorongomba ulemewa ima amko obligé ni ime faye jini Mungu arongwa c'est exactement ce que Marie a fait mana rongomba que ça soit fait ainsi comme le Dieu le veut parce que je suis sa servante donc bani mwezi Mungu arongwa bana ba wele le pente voye Jésus et je continue kambani mana inya nyingi kazi nifasa mbili nifanye mavideo maili armana hapa wewe nyumbani maana inya nyingi sikira matujifanya mbili maana mtafanya moja kashindire maliza mwezi Mungu Jésus awambia bana murmurez pas entre vous maana ya kwa joie personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai le dernier jour awambia amba kama sitamtoa tushindo andunge ni kama kukatamani amba andunge anawami nso ressusciter le dernier jour nso ressusciter mtu afa abuha nso boss le dernier jour mzimu mjabari maana mtu atsomdungo Jesus Christ wa ikatofa amba fumba muru helo andafikiriwa no mtu kabdunga Jesus Christ asira usijuru de muru mtu abdunga Jesus Christ amwamini amba yade Mungu amkubali amdunga watu kana hayati satinamba amwe tukana mwana upepo sale dernier jour atsomresita tukana waya atsura peboni c'est ça mana muru ressusciter des peboni ni des pepo de la govane moi qui ressusciter des pepo va ouais continuer comme il est écrit dans les prophètes ils seront tout enseignés de Dieu ainsi donc toute personne qui a entendu le Père et se laisser instruire vient à moi arongwa banamba vangwa shoni wa maprofeti wa hali wangia shoni amba wagira mazio amba wa watusomezi wao na Mungu aisa ainsi donc toute personne anakakula mtu atomkio Mungu aisa ajilishi aelewa za Mungu azirongo wao za Mungu amsomezao amdungu c'est que personne n'a vu le Père atomdunga c'est-à-dire pardon autant pour moi c'est-à-dire nunga banamba nakakula mtu ato vulisho marongozi ya Mungu amdungu atopara hayati maana mtu asoma ajua paroli ya Mungu mwezi Mungu makati mtu amamini Jésus asoma une paroli yae waielewa amba Mungu afanye kada Mungu mtu amrespecte Mungu afanye zini Mungu afanye zini vabu wae atompara Mungu maana verse ya paroli ya Mungu verse moja tu rongo tungu nyingi voka révélation c'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu lui il a vu le Père maana kawasta mtu atomona Saint-Esprit le péril de Saint-Esprit classe amirongoa le péril c'est le Saint-Esprit kawasta mtu atomona Saint-Esprit ne katile wa Jésus c'est wa mbele hada amona en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Haukuli nsumambiane kula mtu anaamini waona hayati. Makia la vie éternelle ou hayati, c'est-à-dire rangule ulimenguru déjà affecté na wasa na pevon. Je suis le pain de la vie. Wami de pain de la vie. Wami de dipe la hayati. Toujours à se répéter na répéter. Depuis là, on a tué les paroles. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel.
celui qui en mange ne mourra pas. Arongomba wa maancestri wanyu wali dipe la kuirwa mani dipe la mwezo lera ya mwezo akamo Sinai dipe la karashkizo wala kuirwa mani la likana guya mil wali dipe lilo wafu wamurungu wafu wa sadamba wafu ande séjour de mort mana kapara uhayati be kawala dipe la uhayati Diwani Mwenyezi Mungu lera jeza tsofa atsondrao o Calvaire karsijwa wa watamana ndo wabulia antukarijwa amarabulia wantu da arabulia wantu na wantu wana warongo banamba wafu ni wantu wali wako wala dipe la mana harima wantu wakas Sinai wo asidalemba wakarima na testi wa wingi kwa kumamini Mungu wako mirmire wako tawingi wafanya na Mungu anyombe wa wafu stadiri wa wande moroni bebo bangi wantu Mwenyezi Mungu ajawabulia mana wa Jésus lera aja o Calvaire Golgotha trois Jésus andamba kondo andazamba troisième jour a ressuscité ila lobulia wantu wahe kula ile kamba waye akawahe alombulia kula ile kamba akoambudili Mungu anyombe ya dhahabu atsobisha tuna morono rajele zio antoka yo ka secret siria weda joao arongwa vanamba Jésus il m'a dit somme vos ancêtres ont mangé verset 50 voici comment est le pain qui descend du ciel celui qui en mange ne mourra pas dipelilala wa winguju wai kila mtu mlao katsofa kama katsopamba apere halini sadiri même si wai afu on samba afu physiquement be amoya yendre pevoni amoya yendre mo pepo kula mtu kamdunga amoya yendre séjour de mort ilobaliwa yendre na vundu maana watu usijua risambene tambo harimana msafu harimana Biblia mwa Taureta Mwenyezi Mungu kula mtu afamba amdungu Jesus Kristi amoya tunuka mankanto ndi yampare yeye winguju kula mtu kaomba kamdunga Jesus Kristi amamini baide Mungu abakere mwana masu na madhambi wai amufasi amoya senda séjour de mort tunuka uvundu na mazitolo tujirenga donc na rabene skweli Mwenyezi Mungu darongwa wa mtina rongwa ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Tiendra, il répétera à mon nom. Ouami del type li enchio na shuka ola winguju. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Kakula mdotra ol dipelilo wai ato enchi ato para hayati. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Na dipe lonso ba watu wali le corps yangu. Koria Jésus mo ko ban corps ti corps. Parole. La parole. C'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Les paroles yae la sorva uyo dunyani hunu ili parole paro hayati. Parole. Et dipe ba nyam. Il m'a dit ma prière, il a dit demande le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien. C'est pas le pain quotidien, va manger. La parole. Quand je me souviens, je continue à venir dans les mêmes, c'est un choix. Obligé de faire un haziam. On a ce que c'est en gros. Arongwa banamba. C'est pas rarement verset 53 de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez, vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Arongwa banamba, pizza verset 52, pardon. C'est le verset 52, par exemple, là-dessus, les rarongwa balamba ne kam tukala kuriahi katopara
kakula mtu alai koru yahe linaronga balamba le pain de vie qu'il donne sur son corps wa majifwa maruha wan so murmurer là-dessus les juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant comment peut-il nous donner son corps à manger. On ne peut pas elewa. Par liam gune kam tukayelewa mtu discuter mode kama ile mdiscuter. Vukaka elewa mba koru akwirungwa vale de paroli wandu sorungwa mba mana tutajurungwa mba tsoriva mulwe herule. Wale majif. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Jésus wambemba ne kaka mala ikoru yangu wala kama na damu yangu basi kamsina uhayati armoi wanyanyo ronu vani koru na rungo vani di paroli ya na damu ni di paroli ya Mungu. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Watola o inyama yangu anone damu yangu o ana hayati ramurungu nyama na damu bandi paroli ya Mungu grâce à surungu la même chose. En effet mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Arungwamba inyama yahe yo vraiment yo nourriture shaula na damu ya yo mage boisson. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Kakula mtu ala nyama yangu anone damu yangu o hamuni yangu na mtomoni ai. Hey! C'est le Saint-Esprit. Et ouais? Vraiment mono mwezi mno jabarwe. Mtu ala damu yae ala nyama yae anone damu waika umuni hamtu. Sadiri mtu mukana paroli ya mwamba siso masila asabu msana ujoni mwezi mkwe karma ruyahi waika umunu la gwana mtu yudumana mwakiamba mwezi mkwe la gwana mtu de yukam. C'est ça? C'est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Oui, il est le Dieu. Arungwa banisena siko mdula koro la gwa kazi mtu na yelewe. Be mwezi mkwe watia fikira amba waselewe ile pale wanda umule. Yede mana. Ini pia kusifanya explain ba watu wasimju. Be isto kuzungwa pia banikala zima nita waelewe mba wede Mungu. Be awala durisise modela kama durisise shetani. Wakati wana Israeli wakotolo hai. Para msezi ama weye mtukufu we mlibovu. Weye jufanya hela tamanaridi. Ambubo feti shetani. Natuja watu wana hela tamanaridi. Be ako mbora busi. Donc c'est exactement ce que watu wani wa paravani. C'est-à-dire modelijiza wale zobani kala zima jomba ide Mungu. Be toujours wana ukuguru. Mana mwezi mkakata manamba wa jomba ide Mungu. A répéter ravan. Harma verset 57 de Barélieu, tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Alors, on va mordre le Saint-Esprit, le vivant. Le Père est vivant, ouais, je vais vivant. Qu'il l'a m'tratom là, atka je vivant le ouais. Hey, atka na khaya tour le ouais. Vraiment, atolom para te woni. Jésus, atu mezungur jali je repare au nom de Jésus. Amen. Vraiment. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Et il leur dit « Cela vous scandalise si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. » Mushanga, enika umono Jésus asre gabana lawa auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui l'homme n'arrive à rien. Ne comme tu casses Saint-Esprit, madame Kashindi, yani l'homme n'est rien. Ne peut rien faire ne ka kashindi mnunga Mungu. L'homme wa madame ne katsa mnunga Mungu. Shindi fanya tungu za mbiji ya Mungu.
Shini para Mungu. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Parole ni mambo urongozi ni mambo novani ni esprit na hayati. Et Jésus. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahissait. Jésus wa imaza akujua amba akujua kamwe wede Mungu akujua watu mdungao na watu mtrahiseo maana natukale jidadi vwa jida bana amtrai ina mtrai tube kakatana mana mtrai parce que de Mungu maza akujua amba suru lawa na mwenda jifanya mwili wa jaraula para la wifidia. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Yole mana na mambiani valamba kawasi tamba shindondungao neka mwezi Mungu katamani. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Et moi, ma disciple, les couleurs de Jésus. Couleurs de Jésus, amba hantramba unafiki. Haula, hamarike, hautsaha pare. Arigya nyuma. Indeli na kabisa nyuma rusolo. Kula mdunga Jésus amba hakula tumdunga. Kula kamdunga amba marike modu wan kama mama pastoru wa fanya wakawarma az eglise watu rigya watu zimu zi ofrandi marke. Musuru mzimgo walisha wondo fanya pakti na shetani wa perde hayati malazima. Mana wale udeboka na Mungu. Wadungshia marke waono timu leo wapara 1000 euro badamisa para 2000 euro mrondo wa 5000 euro mana bale kursidalemba mtamu para 1 euro mtupenza para na 1 euro yangina mtamu para 2 euro mtupenza para na 2 euro yangina sadiri ula mtamu kana marke tujum mtupenza para na marke maza sona dalili sipaka bari rongoi. De ce moment beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Wakatula rongwa tongozile bale pia wantu ambaswa ikoruwa ile na okaelewa pia wantu waregea nyuma akakumdunga tena. Jésus dit alors aux 12 na wale mazamu Mwenyezi Mungu yakatawa 12 ya maza kujua watu tumdunga 12 matisipole pia wakabali watu wandezao ajuamba 12 la tumdunga mazeda katawa Mwenyezi Mungu libavu. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller awadi sabasoni wajao comme Sérazan. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Jésus, Simon amjibu Jésus wa sabaswanu mabaki wa 12 mandu kama Sérazan. Simon ajibu Pierre amba sera Seigneur, muhebi sera ambani. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ne waodolo na urongozi wa hayati. Sasa watu kila mtu aelewa, kila mtu ajua, kila mtu mdunga Jésus hakwenda basi hayati, waya elewa Jésus Mungu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie. Woroto. Velomba waamini, wajua bawe de Messie. Le Fils de Dieu vivant. Mwana wa Mungu alio vivant. Et Mungu wai. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas l'Iscariote. De Judas l'Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir. Unaka mwana wa daka de Juda da kumtrai mwana wa mtongolo Simon untine Simon unamrungwa huno Simon ngina tu mana Jésus akujomba waida tumtrahiseo rima izivani harmana 10 wailu wale waida tumtrahiseo dayori nzonsomyani vani makat ajamai zamba Jésus le Mungu mana Jésus anda fanya pakti ya renge 30 asabu marke delira kwa nasibaba lamba mtosrenge marke amba fanya sekremba anda ule mnyara tumweda mwanga mitimnyawe. On a 30 pièces d'argent
andra wamba so mtu wa Jésus fidèle vale Jésus wae rangu pendant les 3 ans là akana wa kuzungo wa mule mana wa aja révélé gloire aja ku révélé mba ulibovwe na mjiza zaidi a partir ya le rabinisho na maji harma 3 ans du coup harma 3 ans zo ma disciple watu wa majifa kuzungo wa mafarizien na ma baba ku watu la loi wa kuzungo wa mule nikawashinda pasika wakatoka kapara leo wakatoa wapara ntusomea niyo awambamba wakatoa nyupara de mana tamansika donc Jésus de Mungu na mosoma parolini msojwa mwende mwarege maso emana shizungu na paroli ya Mungu shizungu yo uitraduise wanywa mosoma kama mwelo hali modele mwelo hali ingina na arma paroli ya Mungu ini nikamka sina Saint-Esprit tukayelewa nisimya Mungu mamosoma mwelo ikamwa venzi na wami wasir tujere na zana vani de temps en temps nsorigera jeni some jeni irungwera amba Jésus le pain de vie de paroli de Mungu kakula siku tunanisidzana mana mwezi ngora kwamba rinanisidzane mwezi ngora rangora nanza msambia mtomba ni mconvertise mana mtsi convertise mtu kwa mtsi convertise mtu mwezi ngora convertise wa mtu mtini wa mwanadamu nyengwe sindi convertise mtu mana amini kama sama na man convertise be Mungu dan convertise donc mwezi Mungu da tamani am convertise ne katamani na aridi mana mwezi Mungu mlipofu mwezi Mungu wa maana mwezi Mungu mjabari aitamani waifanya tamani rida yiri muno harmana lana kusema paroli valamba arungwamba ne kawa kama sinto shindo andungi ne kawa meta mwezi Mungu wa Mungu katamani ndo mdunga paka de Mungu da kwaida tamana mbamdungi wono balira ambia wale wamna mtsahuani rion donc Jésus de Mungu la kapasa Mungu wengine Jésus de Mungu mana Saint-Esprit kapasa tuona model ya rungwa vale mbala tuna Saint-Esprit kapasa tuna Saint-Esprit ile maana jifanya mwili arjawani ile nkondo ya shetani na lera wakamwambia shetani akamwambia mba nsosiziamba desandasia evu toujours écrasé au calvaire Golgotha aisa jartoli na zisharia ari tafifie artoli sharia katazima sharia zoska nyingi katumamba balamba mwere masome sharia ngalia livre ngali rangu Genèse Exode Deutéronome Lévitique Nombre so pezo livre za sharia za holocauste sharia za kila nikapata fadhambi anarengi mwana barabari mwe ukanapanda amule wai ajaja jifanya mwili ajaja rengia pia tongozizo ajaja wana kondo na shetani arbulia na shetani mana sura karbanga nguvu mana le ava Jésus ukakaja watoka na shetani so afutavudzwa Sodomu na Gomora ivudzwa sababu ya tabia za kababu yode kamulutu watu kwamba kwa nyoro kwamba kabulutu wasunuru kwamba kamya lotu amba kufanya tabia za pewa kulana unao wa mtu baba mtu mama kavaka nafasi tabia za pewa nazo nisu kama rilo nazo leweni ni mwezi Mungu uboilomba akarfanya alliance ngomba katsa arotsansi likasirotsa jira kutsa vudzinza tsoivudza beka katsa mana leweni va bandelomba vampevo ajarma injili ajar avertise amba vampevo vanamoro ritsahuwe nami sinya Mungu mba kapasa mtu tsotsa waombe moro bele bole mbakarsimishwa Mungu tu bimwe zikatso mchana rimishwe ile rimbungire para hayati kama wavenze hazara dazana skudura zae hazi zonse fanya sentence vana mana mazali rangu iende parole na kosuma balamba Jésus est le pain de vie il est des paroles Jésus est des paroles ya Mungu wewe des paroles na wewe de Mungu pain de vie au parole de maana nakana nirongo kula sadema na badavani tavando kunfanya tebwa suna kana fanya na karima na mparano wakunambia amba wamini sirongo mpaka mtu akina Saint-Esprit voa elewe Bible wi maana kama Saint-Esprit katsoelewa Bible katsoelewa parole ya Mungu imagine wanyuma mosoma ule msona tu pain de vie kama shoba pain de vie tini musifimba lo deep entre lao pourtant c'est deep entre lao be parole ya Mungu na parole ya Mungu de Mungu wai na parole ya Mungu de Mungu wai na Mungu de Jésus dipelo bala mkiafati kwa balamba inyama ya ine damu ya di wai wede Mungu kabasina Mungu wengine avu hazi zo sinya Mungu kama wabenze muamini Mungu dungie Jésus
mpare hayati kamwa benzina Mungu atsojalia mana kula mtamana tsoja mana wasinerika rakula bamba kartusina tsuko so mdungo Jésus nitsa sar ardungi senzia donc wazizo mwezi nguna rjales khaira rjales baraka mwana tumungu sumia daraja za nobulu no tukufu wao urkiliembele parlina isoma ban kamwa benzi inde Jean 6 à partir ya verset 22 risome rielewe mwana tumezi Mungu toujours risome pia Jean rielewe rimjue Mungu rilishe kukurube mfamatso kabingi mfamatso mamona mtu ngwamba bwenule mwenza masira mwangiza jomba we mwenza masira wanarbawe mana mwezi Mungu mlibavu mwezi Mungu mtukufu risi dungushi wanadamu ritera para applaudiswa na nadamu risera sifilwa na nadamu mana mwezi Mungu tumsomea ni suku mwezi Mungu ngwamba mtu asitaya sifilwa na mwanadamu mtu afanye deza Mungu mtu msomea ni bani un jour mwezi Mungu atafanya dayori njisoma kama nifanya mwana video bani katuka mwingi mana volemba tayangu mazefanya lera bani nishifanya mwana video bani ngamaza kama njimsomeni bani mwezi Mungu ngwamba mtu asayamba asifilwa na mwanadamu mtu asifilwe na wai Mungu risahira apuludiswa na nadamu wami sijomba tumoneze ngo bani bonusoma parole ya Mungu ya kweli watu wasi katsoni benza it's problem omne kama nvenze kama nvenze it's problem mimi sombenzana na Mungu mbenzani na Mungu de Jesus Christ na mdunga wede manede wa kweli hazizo risim miliani duar similiana dua kama wavenze mwezi ngwa janlie arrivez malaika za heziri pepe model arambia harmona episode 91 akele fortress watu akele abri watu akele mavuli watu model arambia harmona episode 23 awane nkondro na mandu yatu mara tumezi Mungu mana wairwanilia nkondro waskashindra jo nkondro spiritual zikao babo shetani ila wapeu beweda rona nilio nkondro yo mwezi wa Januari mbungi wa jarwani li kondro kambwa venze harmana episode 23 rambeba tsoro li kondro mwezi wa Januari rwani li kondro kambwa venze harmana episode 91 rambeba atsodone odurs malakaza zirvingi mara tumwezi ngo arrivez be odurs malakaza zirvingi kambwa venze ile risira kwale raprana tambu mara tumwezi ngo au nom de Jésus shalom 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 soyez dans la joie soyez dans la paix soyez dans l'amour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth le Dieu véritable le Dieu puissant celui qui était, qui est, qui revient, le ressuscité. Alléluia. Le vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.